So, expert, proceed. So, nandito tayo sa Barangay Matupi, San Fernando, Bukidnon. 57th araw ng Matupi Motocross Competition. 3rd Cup Jamel Invitational Motocross. So, nandyan, Kipitin, Kimboy Pineda, Ray Ray Ba 88, Philip Bibilio, Anlino Niesa, and Ron Validor. Full shot by Kipitin, Kimboy Pineda. Oy, pumasok, Philip Bibilio. So, leading na mga idol, Philip Bibilio, Kimboy Pineda, Ray Ray Ba 88 na kasunod, Ron Validor. So, leading pa rin, John Philip Bibilio, the BB Monkey mga idol, followed by the Whole Shot King, Kimboy Pineda, the Silent Destroyer, Ray Ray Ba 88, and Paparon Validor. Umahabol naman the Captain Stanley Nuneza. Dumikit na Ray Ray Ba 88. Ayan, wala pa rin mga idol. John Philip Bibilio pa rin leading, followed by the Whole Shot King, Kimboy Pineda, Ray Ray Ba 88. Dikit na dikit ang tatlo mga idol. Dikit na dikit. Dumikit na the Silent Destroyer, Ray Ray. Ay, natumba si Kimboy Pineda mga idol. Pagkasayang. Tumba the Whole Shot King, Kimboy Pineda. Ayan na, bar to bar mga idol, Philip Bibilio and Ray Ray Ba 88. Ayaw talaga ibigay ni Philip Bibilio mga idol. Dikit na dikit. Grabe mga idol. Nasa likuran pa rin, Ray Ray Ba 88. Leading pa rin, Philip Bibilio, Ray Ray Ba 88 nasa likuran. Grabe, sabayan mga idol. Philip Bibilio pa rin leading, Ray Ray Ba 88. Ayaw talaga ibigay ni Philip Bibilio. Grabe mga idol. Ganda ng labanan mga idol dito sa Barangay Matupi, San Fernando, Bukidnon. Ayan na naman, sabayan na naman. So, leading pa rin, Philip Bibilio. Inside, Ray Ray Ba 88. Wala pa rin mga idol. Grabe talaga the BB Monkey mga idol.
Grabe, dikit na dikit mga idol. Toli din pa rin Pili Bibilio, checkered flag na mga idol, checkered flag. Nasa likuran pa rin, Ray Bait 8. Wow, grabe, Pili Bibilio mga idol. First hit, chikang Ray Bait 8.